थैंक यू गीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव का नाम सुन के घर जाते लाइव लाइव जब देखो लाइव लाइव। हंस रही हो आईडी बदल यही कह रहे लाइव का नाम सुन सुन के सब जल जाते हैं, जब देखो लाइव जब देखो लाइव। इसलिए हंस रही हूँ। कह रहे जब तेरी लाइव की जब देखो लाइव जब देखो लाइव। यही इसको कुछ काम ही नहीं है, यही लाइव चलाती बैठी रहेगी। अच्छा भैया बोल रहे थे, हाँ। वही बोल रहे हैं। अफीफा अफीफा खातून। वही तो दीदी। दो दिन लाइव नहीं चलाई थी ना, कुछ नहीं बोले, और जब लाइव चालू होगी ना तब, हाँ जब लाइव चालू होगी तब बोलेंगे। सीमा सॉन्ग संगीत, थैंक यू सीमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लाइव में आने के लिए। सब एक एक दो दो कमेंट छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता। लाइक करने में पैसा लगता है। टंकी भी बंद करवानी पड़ेगी लग रहा है, मैंने खुलवा दी, पानी ज़रूरत थी, इसमें से पानी निकल रहा है। बाल्टी बाल्टी भर गया तो बंद करा दो, नहीं तो इसमें से निकलता रहेगा।
थैंक यू गीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, राना दीदी। मम्मी ये मेरा लगाना चला, मम्मा लगाना। हाँ, लगाओ।
थैंक यू गीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आलू सारा नीचे। ये मेरे पापा कह दिया दिया नहीं थे। ये फूली हम्म, ना आके भाई के भी ये रखा है। मैं भी आके खाऊंगा कुंदरू नहीं कुंदरू तो देर बाद मंगा दो, खराब आ गया, खाए नहीं। खाऊंगा अभी
थैंक यू सुनीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आने के लिए। वॉइस वगैरह ठीक है दीदी।
थैंक यू गीता दीदी, थैंक यू देहाती दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप सभी का।
हरियाणवी दीदी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देना दीदी, हरियाणवी दीदी। दीदी लाइक कर देना। लाइक करने के लिए भी कहने पड़ता है, फिर लाइक करते हैं लोग, सब नहीं कुछ लोग। क्या बोली है? थैंक यू सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गीता दीदी, हरियाणवी दीदी, देहाती दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू हरियाणवी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दूसरी आईडी लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दूसरी आईडी से लाइक कर देना हरियाणवी दीदी। हरियाणवी दीदी दूसरी आईडी से लाइक कर देना दीदी। ये बज गए 3 बज गए बेटा, 8 मिनट और बाकी है। अभी भाई काम नहीं हुआ? हाँ भाई गलत करना है। हरियाणवी दीदी दूसरी आईडी से लाइक कर देना दीदी। दूसरी आईडी से लाइक नहीं आया है आपका। भाई फ्री में चाहिए क्या? फ्री में दे रहे हो भैया? 81 के किसकी आईडी है? थैंक यू गीता दीदी, हरियाणवी दीदी, देहाती दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हरियाणवी दीदी लाइक नहीं किए इतना कहने के बाद भी। हाँ हरियाणवी दीदी इतना कहने के बाद भी लाइक नहीं कर रही हैं दीदी आप। पहले ही कर दिया था दीदी। एक आईडी से आया है दीदी लाइक, दूसरी आईडी से नहीं आया है। कोई नहीं दीदी चलो।
हमारी तरफ से दोनों आईडी से हुआ था दीदी। कोई बात नहीं दीदी, एक आईडी से आया है, एक आईडी से नहीं आया है, कोई बात नहीं। थैंक यू सभी को। अब आज हम सोएंगे नहीं, आज बैठे हैं साड़ी में फॉल लगाने। फॉल भी लगाती रहूंगी, ऐसे देखती रहूंगी ना, गोल गोल घूमने लगता है ये। मौसम भी खराब है, कुछ पता नहीं है कब घूमने लग जाए ये। आपके कहने से पहले ही कर दिया था दीदी। कई बार लाइक शो नहीं होते दीदी, बाद में सब लाइक मिल जाते हैं।
ये हमार सोनू सरकार, ये किसका आईडी है भाई। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैंने पूछा, मैंने भी बता दिया, लेना ने भी बता दिया, मैं दोनों बता किसे दिया। क्या सवाल? सब वो पूछा था, साइंस का पढ़ा रही। के मन बड़ा भोला, प्रयागराज कुंभवाना मेरा। के मन बड़ा भोला, प्रयागराज कुंभवाना।
दीदी मैं घर पर जा रही हूँ, मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, पहुँचेंगे फिर लगाऊंगी। ठीक है देहाती दीदी।
सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीता दीदी, देहाती दीदी, हरियाणवी दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। के मन बड़ा हाला, प्रयागराज कुंभ वाला मेला, देखली के मन बड़ा हाला, प्रयागराज कुंभ वाला।
थैंक यू दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हाय।
हरियाणवी दीदी आप एक आईडी निकाल दी हैं। किरण दीदी इस आईडी से 1 घंटा कर दिया, अब हटा रही हूँ। ठीक है हरियाणवी दीदी, ठीक है। टाइम क्या नोट कर लूँ सब भैया, टाइम तो खुद ही लिख के जाते हैं उसमें, क्या मैं टाइम भूल जाती हूँ? जो लिखता हो उसमें भी गलत हो जाता है। आज सपोर्ट नहीं किया था गीता दीदी ने, नहीं आज नहीं किया है गीता दीदी ने सपोर्ट। और मैंने सुबह लाइट चलाई थी, मेरी लाइट चलती रह गई, फिर आईडी उसी में लगी रह गई। दोपहर में कह तो रही थी गीता दीदी सपोर्ट करने के लिए, 1:30 बज रहा था, मैंने कहा 2 बजे तक चलाते ही हैं, उससे पहले सपना दीदी टाइम लगा था। दो बजे वाले 1 बजे जो चलाते हैं उसमें कह रहे थे रिटर्न करने के लिए, मगर सपना दीदी सपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। मेरा कमेंट छोड़ दिया, आपका कमेंट कहाँ छोड़ा भैया? पढ़ तो लिया, पूछा गीता दीदी ने सपोर्ट नहीं किया था भैया, नहीं किए थे आज, बता तो दिया कौन सा कमेंट है।
और कौन सा कमेंट है भैया? आज सपोर्ट नहीं की है, अब जो कल बचा है वही आपको रिटर्न करना है। हाँ भैया देख ली 342 पे लगाए हूँ। बता दो दीदी, 2 घंटा रिटर्न करना है। भैया आपके जोड़ पे जो आ रहा होगा वही रिटर्न कर दो।
थैंक यू अंतर दीदी आने के लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ।
थैंक यू दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है दीदी, निकाल लीजिए। थैंक यू सब भैया, दूसरी आईडी लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू गीता दीदी, सपना दीदी, ऋषभ भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
टोटल आज 4 घंटा हो जाएगा। पाँच 35 से 6:35 तक। इससे 1 घंटा हो गया। एक घंटा 50 मिनट काटना है। आप बोल रहे थे। काट के जो बचेगा भैया अपना बता देना। मैं कमेंट करूंगी, हमारे उसे पे ब्लू कर देना था। ब्लू नहीं है, मैं गई थी परसों, ब्लू नहीं था। मेरे ध्यान भी उतर गया, ब्लू नहीं है हमारे पास। मैं जब गई तो कमेंट कर रही थी, ब्लू था ही नहीं। मैं कल जा रही थी, कल तो लेट में। मेरे हिसाब से 1 घंटा 30 था। भैया जो हो अपना काट लेना। मेरा लाइव पहले बंद हो गई थी, आप 4 बज के कुछ मिनट पे आए थे। 7 बजे बंद हो गई थी, मैं इसलिए कह रही थी। अगर मैं आप वो जोड़ रहे होंगे तो काट लेना। मैं इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि अब 4 बज के कुछ मिनट पे आए थे, मुझे याद नहीं है। 20 22 या 15 की से कुछ आए हैं। तो 7 बजे मेरी लाइव बंद हो गई थी। मैं लाइव बंद हुआ तो मैं दोबारा से चालू करी थी काट के। तब अब ये काटी आपका 42 पे लगी थी भैया, सब भैया। 1 3 42 पे लगाए थे अभी। और ये कब लगाए हैं, एक का मुझे नहीं पता। जब आप बंद किए थे तभी तक जोड़ा था। हाँ तो उस दिन के 4.5 घंटा था, तो आपका 3 घंटा पूरा रिटर्न नहीं हुआ था ना, मैं इसलिए कह रही थी। मैं वहीं था जब आपका बंद हुआ था। हाँ तो मेरा बंद हो गया था। सपना दीदी 10 मिनट चल गया था तब आई थी। संगीता दीदी आधा घंटा चल गया था जब आई थी। उसके बाद बाय बाय करके चली गई थी, आप नहीं आए थे। कोई नहीं।
में, जब आपको काटना हो काट लो, बाकी बता देना। कमेंट करूँगी, हमें ब्लू दे देना ध्यान से, क्योंकि ब्लू है नहीं हमारे पास, तो कमेंट तो नहीं करेगा जल्दी, तो करता ही नहीं है जल्दी का। किसकी आईडी है भाई, हाइट हो रहा बिना ब्लू का। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लू कर देना तो सुबह में मैं देखूंगी, 4 और बजे से लगा दूंगी। और फिर बाद हरियाणवी दीदी पता नहीं कितना करके गई है, लिखी होंगी भी देखूंगी, लाइव में जाऊंगी तब पूछूंगी। उनका 5 बजे शुरू होता है। देखूंगी, जैसे गीता दीदी लाइव चलाएंगी, उनका बंद होगा, चलता रहेगा 3 या 4 बजे से लगा दूंगी हफ्ते में। मगर ध्यान से ब्लू कर देना, अभी लाइव बंद होगा जब भी कमेंट कर दूंगी, बस ध्यान से ब्लू कर देना। लाइव पता चला हम नींद में इसे लगा दें बिना ब्लू का,
बाय बाय ऋषभ भैया। क्या हुआ ऋषभ भैया, फिर आ गए? क्या है तो? हाँ
ऋषभ भैया मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हैं? ऑटो डिलीट करा है। ऋषभ भैया तुमने बॉल फेंक के देखा।
स्माइल, एक किसकी आ रही है भाई स्माइल। थैंक यू सभी को। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप 3 घंटा रिटर्न करना दीदी आपका काट के। ओके। कितना हुआ आपका? 3 घंटा कंप्लीट हो गया है ऋषभ भैया? कितना काट रहे हो? हाँ, 1.5 घंटा काट रहे हो ऋषभ भैया? चले गए? हाँ। ऋषभ भैया चले गए। 2 घंटा, 2 घंटा कितना, 2 घंटा 40 करूंगी। बताओ, 42 पे आए थे, 2 मिनट इसमें भी पहले चले गए। अब करूंगी 3 घंटा रिटर्न। 2 घंटा 40 मिनट कर दूंगी बस। हो गया आपका रिटर्न, चाहे आना चाहे मत आना। पागल दिख रही है, हमका पूरा करके न जाए और हम रिटर्न कर दें। और हम भी अपना 1:50 काट के, 1 घंटा 50 काट के आपको 10 उसमें से बढ़ गया।
अब आटा गुदली हो चाहे 2 रोटी हो चाहे 4 रोटी हो, जितने देर से पूछ रही हो तुमने बताया ना। बासी कच्चे खाना तो भाई खराब कर।
ये का हो गो भाई। फिर छितराई के कमेंट भाई। मम्मी इसमें हल्का सा तेल डाल दो। मम्मी क्या? तेल डाल दो। मम्मी मैं जा लाऊं।